اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ترقیاتی منصوبے کہاں تک پہنچے، کیا پیش رفت ہوئی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے لاہور پہنچتے ہی بیٹھک لگائی۔ پی این ڈی بورڈ کا دورہ، ڈرون فوٹیج کے ذریعے 34 ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ افسران کو منصوبے بر وقت مکمل کرنے کے احکامات۔ موسیٰ نقوی ڈے کیئر سینٹر بھی گئے، بچوں سے ملاقات کی، ہاتھ ملایا، محبت اور شفقت کا احساس دلایا۔ چیف سیکرٹری سمیت دیگر افسران بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت آڈیٹوریم میں اجلاس ہوا۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے بریفنگ دی۔ متعلقہ سیکرٹریز نے بھی مختلف منصوبوں پر آگاہی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پی این ڈی کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ عوامی فلاح کے 34 ترجیحی منصوبوں کو مقررہ مدت میں، آپ نے کہا کہ باقاعدگی سے آ کر ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لوں گا۔ محسن نقوی نے ڈرونز فوٹیجز کے ذریعے منصوبوں پر جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا۔ مانیٹرنگ کے بہترین نظام پر چیئرمین پی این ڈی بورڈ اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ ڈے کیئر سینٹر بھی گئے، بچوں سے ملاقات کی، شفقت کا اظہار کیا۔ اجلاس میں وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بلال افضل سمیت متعلقہ حکام موجود تھے۔ نگران حکومت عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے متحرک۔ گارڈن ٹاؤن میں پولیس خدمت مرکز کا افتتاح۔ موسیٰ نقوی کہتے ہیں کہ لاہور میں 14 پولیس خدمت مرکز قائم کر دیے۔ تھانوں کے اپ گریڈیشن پر 1 ارب 90 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ رنگ روڈ صدر لوپ کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے بھی پہنچے۔ پنجاب موسیٰ نقوی نے برکت مارکیٹ گارڈن ٹاؤن میں پولیس خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا۔ آئی جی عثمان انور نے وزیر اعلیٰ موسیٰ نقوی کو مرکز کے متعلق بریفنگ دی۔ بتایا گیا کہ مرکز پر کرایہ داری رجسٹریشن، کرائم رپورٹ اور ایف آئی آر کی کاپی 24 گھنٹے میں حاصل کی جا سکتی ہے۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ اور ملازمین کی ویریفیکیشن 5 دن میں مہیا کر دی جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے خدمت مرکز میں عوام کی سہولت کے لیے قائم کاؤنٹرز کا دورہ بھی کیا، عملے کی یونیفارم کی تعریف کی۔ وزیر اعلیٰ موسیٰ نقوی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ خدمت مرکز بننے سے پولیس اور عوام کا باہمی رابطہ بڑھے گا۔ لاہور میں ایف آئی آر درج نہ ہونے کی شکایات نہیں ملتی۔ 750 تھانے اپ گریڈ کرنے کے لیے 1.9 ارب روپے جاری کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب موسیٰ نقوی نے مزید کہا کہ لاہور کے 10 تھانوں کے لیے اراضی اور عمارت کے لیے فنڈ دے دیے۔ نوجوان آفیسرز کو تھانوں میں تعینات کرنے کی تجویز دی ہے۔ 1 بلین آلریڈی ایشو ہو گئے۔ دیکھیں، میں تو کسی صورت میں نہیں کہوں گا، جب گاڑیوں کی بھی بات ہوئی، آلدو کہ وہ پچھلی گورنمنٹ نے اپروو کی نہیں تھی گاڑیاں، جب میڈیا پہ کافی زیادہ ڈسکشن ہوئی کہ گاڑیاں آ گئیں، میں نے اس کو اون کیا کہ وہ گاڑیاں انہوں نے آرڈر کی تھی پچھلی گورنمنٹ نے، لیکن یہ گاڑیاں آفیسرز کے پاس آنی چاہیے جو فیلڈ آفیسرز ہیں۔ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں، کام کریں، جیب سے پٹرول ڈالیں، جیب سے گاڑی کا خرچہ کریں، تو جو آپ کہہ رہے ہیں میں آپ سے 100% ایگری کر رہا ہوں۔ نگران وزیر اعلیٰ موسیٰ نقوی نے رنگ روڈ صدرن لوپ کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ موسیٰ نقوی نے رنگ روڈ پر زیر تعمیر کاموں کا جائزہ لیا۔ چیف انجینئر رنگ روڈ نجم وحید اور ایف ڈبلیو حکام نے بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ رنگ روڈ صدرن لوپ 3 جنوری تک مکمل ہو جائے گا۔ رنگ روڈ صدرن لوپ 3 پر دن رات ایک جیسا کام ہو رہا ہے۔ 1200 سے 1400 ڈمپر جو ہیں مٹی کے اس ٹائم پہ روز یہاں پہ ڈالے جا رہے ہیں، اور ٹائم لائنز تقریباً ہم ٹائم پہ ہیں۔ ایف ڈبلیو والے دن رات محنت کر رہے ہیں، اور ان کے جو پروجیکٹ ہیڈ ہیں، گریڈ صاحب ہیں، سارے اس ٹائم بھی موجود ہیں، سب لگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے ہمیں بڑی امید ہے کہ یہ جنوری میں پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور آلدو یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے نہیں ہو سکے گا، بٹ مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ یہ جنوری میں پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ٹائم پہ پورا جو یہ 8 کلومیٹر کا رستہ ہے تقریباً پورا، میرا خیال ہے کسی وقت دن میں آپ لوگوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اب آپ گاڑی پہ، میں آلریڈی کیا ہے، گاڑی پہ پورا رستہ آپ جا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ روزانہ 400 ڈمپر مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ فضائی آلودگی میں کمی کے لیے پانی کا مسلسل چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ جنوبی پنجاب کا ٹریفک لاہور کے اندر آنے کی بجائے صدرن لوپ سے گزرے گا۔ صحت کے منصوبوں میں اصلاحات لانے کا فیصلہ۔ میو جناح جنرل اور سروسز ہسپتال میں سہولیات کو بہتر بنایا جائے گا۔ نئے طبی آلات خریدنا ہے، خراب مشینری کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے 90 کروڑ روپے مانگ لیے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے لاہور کے ہسپتالوں کی ری ویمپنگ کے لیے 90 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کر دی۔ میو ہاسپٹل، جناح ہاسپٹل، جنرل ہاسپٹل اور سروسز ہاسپٹل کی ری ویمپنگ ہوگی۔ ان ہسپتالوں میں سامان خریدا جائے گا اور خراب مشینری ٹھیک کی جائے گی۔ ہسپتالوں میں مسنگ سہولتیں بھی پوری کی جائیں گی۔ محکمہ خزانہ اگلے 4 ماہ کے بجٹ سے ادائیگی کرے گا۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کی سنگین غفلت۔ پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کے ملازمین 4 ماہ سے تنخواہوں سے محروم۔ جولائی سے ملازمین کو تنخواہیں ادا ہی نہیں کی گئیں۔ سینکڑوں ڈاکٹرز، کمپیوٹر آپریٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف متاثرین میں شامل ہیں۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کی بد انتظامی اور سنگین غفلت کے باعث پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کے ڈاکٹرز،
कंप्यूटर ऑपरेटर समेत सैकड़ों मुलाजमीन में 4 माह से तनख्वाहों से महरूम। 1 जुलाई से पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुलाजमीन को तनख्वाह अदा नहीं की जा सकी। जराये के मुताबिक महकमा प्राइमरी हेल्थ की संगीन गफलत से पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को तोसी नहीं दी जा सकी, जिसके बायस ताहाल फंड ही मुयसर नहीं और मुलाजमीन को तनख्वाहें तक अदा नहीं की जा सकी। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम अदम तोहजी की वजह से एडहॉकिज्म का भी शिकार है। मुस्तकिल प्रोजेक्ट डायरेक्टर तक प्रोग्राम में तैनात नहीं है। महकमे प्राइमरी हेल्थ ने MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर को ही पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का चार्ज सौंप रखा है, जो दोनों अहम पोस्टों पर बेवक्त काम करने से कासिर हैं। डॉलर सस्ता मगर सार्फिन रिलीफ से महरूम। घी, ऑयल, मसाला जात की कंपनियों ने कीमतें कम न की। दर्जा अव्वल का घी 510, दर्जा दोम 470 रुपये किलो तक फरोख्त। मटन, बीफ, दूध, दही की सरकारी कीमतों पर फरोख्त मुमकिन ना हो सके। डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक ना पहुंच सके। कंपनियों ने साबुन, सर्फ, घी, ऑयल, पैकिंग, मसाला जात की कीमतें कम ना की। दर्जा अव्वल का घी 510, दर्जा दोम 470 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह पैकिंग वाले मसाला पैक की कीमत 190 रुपए, कपड़े धोने वाले सर्फ की कीमत 590 से 600 रुपए तक मुकर्रर है। बर्तन धोने वाला साबुन, डिश वॉश बार, फ्लोर क्लीनर भी बादस्तूर महंगे हैं। सर अभी कोई चीज नहीं, साबुन लिया साबुन का वही रेट है, सर्फ देखा वही सर्फ का वही रेट है, पुराने रेट ही चल रहे हैं। और इनसे पूछते हैं वो कहते हैं हमारे पास पुरानी चीजें पड़ी हैं जी, डॉलर कम हुआ है, कोई चीजें कम नहीं हुई। सरकारी रेट लिस्ट की बेतौकीरी भी जारी है और इस पर अमल दरामद ना हो सका। मटन, बीफ, दूध, दही सरकारी कीमत पर कहीं भी दस्तयाब नहीं। कैमरामैन मोहम्मद एहसन के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। असातिज़ा की जानिब से इम्तिहानी ड्यूटीज़ का बाइकॉट। अमले की शदीद किल्लत पैदा हो गई। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स के लिए इम्तिहान लेना दर्द सर बन गया। इंटरमीडिएट सेकंड एनुअल इम्तिहान का आगाज 20 अक्टूबर से होगा। इंटर बोर्ड इम्तिहानात की निगरानी, पर्चों की तरसील और सेक्रेसी के लिए सूबे भर में 25,000 से जायद असातिज़ा दरकार हैं। लाहौर तालीमी बोर्ड के तहत रवां साल 53,000 बच्चे इम्तिहान देंगे। लाहौर के 77 इम्तिहानी मराकिज में इम्तिहान के लिए 2,500 से जायद असातिज़ा दरकार हैं। इम्तिहानात के इनेकाद के बाद तालीमी बोर्ड्स को पर्चों की मार्किंग के लिए भी हजारों असातिज़ा दरकार हैं। बोर्ड हकाम के मुताबिक दूसरे सालाना इम्तिहान के लिए ज्यादातर इम्तिहानी मराकिज में असातिज़ा की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। प्राइवेट तालीमी इदारों के असातिज़ा भी ड्यूटियां देने के लिए तैयार हैं। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का इनेकाद बर वक्त। जनरल अस्पताल लाहौर की OPD 5वें रोज भी बंद। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन रोक दिए। दूर दराज से दर्द की दवा लेने के लिए आने वाले दरबदर हो गए। अस्पताल कसूर के MS के रवैये के खिलाफ यंग डॉक्टर्स जनरल अस्पताल में सरापा एहतजाज। जनरल अस्पताल के आउटडोर में 5वें रोज भी हड़ताल जारी रही। ऑपरेशन भी मुलतवी हो गए। यंग डॉक्टर्स की कॉल पर हड़ताल की वजह से जनरल अस्पताल में आने वाले मरीज इलाज न मिलने पर दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। MSDHQ अस्पताल कसूर और YDA के तनाजे का खमियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। लेस्को ने सोलर सिस्टम से बिजली बनाने वालों को रिलीफ देने का फैसला कर लिया। कवानीन में तरमीम करके घरेलू सार्फिन को बाई डायरेक्शनल मीटर्स का कनेक्शन देने के मुकम्मल इख्तियारात SDOs के सपुर्द किए जाएंगे। लेस्को ने बाई डायरेक्शनल 3 फेज मीटर्स की डिमांड नोटिस और तनसीब के कवानीन में तरमीम करने का फैसला किया है, जिसके तहत घरेलू सार्फिन और छोटे कमर्शियल सार्फिन को कनेक्शन देने के मुकम्मल इख्तियारात सब डिवीजन के सपुर्द हो जाएंगे। इस तरह मुतलका डिवीजन और MNT से सिक्योरिटी स्लिप्स पर दस्तखत करवाने की शर्त खत्म कर दी जाएगी। मुतलका सब डिवीजन मीटर चेंज ऑर्डर के तहत सार्फिन को बाई डायरेक्शनल मीटर नस्ब करके देगी। इस तरह कवानीन में तरमीम की मंजूरी से सार्फिन को सोलर सिस्टम का कनेक्शन जल्द मिल जाएगा। फैसला 3 दफातर में फाइल्स जाने की वजह से कनेक्शंस की तनसीब में ताखीर होने पर किया गया। वज़ीर आला के अहकामात के बाद LDA असफाल्ट प्लांट की टीपा को मुंतकिली का अमल तेज। असफाल्ट प्लांट को 5 साल के लिए लीज पर देकर मुनाफा बख्श बनाने पर भी काम शुरू कर दिया गया। चीफ इंजीनियर टीपा ने असफाल्ट प्लांट की हैंडिंग ओवर की तहरीरी इस्तदा कर दी है। चीफ इंजीनियर टैपा ने चीफ इंजीनियर LDA 1 को मरासला लिख दिया है। चीफ इंजीनियर टैपा ने 4 अफसरान को जिम्मेदारी सौंप दी, जिनमें डायरेक्टर आबिद अली भट्ट, हम्माद हसन भट्ट, शब्बीर हुसैन, यार मोहम्मद रांझा शामिल हैं। अफसरान इस फॉल्ट प्लांट की मौजूदा हालत और इक्विपमेंट पर मुकम्मल इन्वेंट्री भी मुरतब करेंगे। इस फॉल्ट प्लांट की ज़ाहरी हालत और ऑपरेशनल कंडीशन पर रिपोर्ट भी मुरतब होगी। अफसरान हेडिंग, ओवरटेकिंग, ओवर डॉक्यूमेंट की तैयारी और रिकॉर्ड मुंतकली की
ذمہ داری بھی پوری کریں گے۔ چیف انجینئر ٹیپا کا کہنا ہے کہ اس فالٹ پلانٹ کو قابل استعمال بنا کر لیز پر دیا جائے گا۔ لیز ہولڈر LDA ٹیپا کو اس فالٹ فراہمی کا پابند ہوگا۔ لیسکو سمیت بجلی کی دیگر تقسیم کار کمپنیوں کے خلاف وفاقی ٹیکس محتسب کو سینکڑوں درخواستیں موصول۔ درخواستوں میں موقف اپنایا گیا کہ FBR کی جانب سے یوٹیلیٹی بجلی بلز میں اضافی ادائیگیوں کے لیے چارج کیا جا رہا ہے۔ معمولی تنخواہ کی وجہ سے بلز میں زائد ٹیکس کی ادائیگی کرنے سے قاصر ہیں۔ بجلی بلز میں بھاری بھرکم انکم ٹیکس پر شہریوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ لیسکو سمیت بجلی کی دیگر تقسیم کار کمپنیوں کے خلاف وفاقی ٹیکس محتسب کو سینکڑوں درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ درخواست گزاروں میں سماجی، سیاسی کارکن، نجی پرائیویٹ اداروں کے سینکڑوں ملازمین شامل ہیں۔ درخواستوں میں موقف اپنایا گیا ہے کہ FBR کی جانب سے ماہانہ یوٹیلیٹی بجلی بلز میں اضافی ادائیگیوں کے لیے چارج کیا جا رہا ہے۔ معمولی تنخواہ کی وجہ سے زائد ٹیکس کی ادائیگی کرنے سے قاصر ہیں۔ ذرائع کے مطابق کم آمدنی والے افراد پر کم از کم 2 سے 3 ہزار روپے ماہانہ ٹیکس کا اضافی بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ بے روزگار، بیواؤں اور غربت کی لکیر سے نیچے والے افراد سے بجلی بل میں وصول کیے جانے والا انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس تقریباً 75% ہے، جبکہ بجٹ اور فنانس بل کے مطابق 6 لاکھ روپے سے کم سالانہ آمدنی والوں سے 1 روپیہ بھی ٹیکس کی مد میں وصول نہیں کیا جا سکتا۔ ایکسائز کی نااہلی چھپانے کے لیے حکومت کو سب اچھا کی رپورٹ، لیکن زمینی حقائق متضاد۔ گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر کے نئے سسٹم نے شہریوں کو چکرا کے رکھ دیا۔ پنجاب بھر میں 11 ستمبر کو ایریکل سسٹم ختم کر کے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کا تمام ڈیٹا SQL سسٹم پر منتقل کیا گیا اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ نیا سسٹم بہتر کام کرے گا، لیکن آن لائن ٹرانزیکشن کے بعد رجسٹریشن کا عمل ربط میں نہیں آ رہا۔ عمران نامی شہری کی جانب سے 4 گاڑیوں کی 1 کروڑ 30 لاکھ رجسٹریشن فیس ادا کرنے کے باوجود تاحال سسٹم میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہا۔ پرائیویٹ فرم کی جانب سے رجسٹریشن کے لیے 1 گاڑی کی گزشتہ ماہ 31 لاکھ آن لائن فیس ادا کی گئی۔ دیگر 3 گاڑیاں رواں ماہ رجسٹر کروائی گئیں، جن کی 1 کروڑ کے قریب فیس آن لائن ادا کی گئی۔ آن لائن تمام ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے باوجود تاحال سسٹم میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی۔ رجسٹریشن کا عمل سسٹم میں مکمل نہ ہونے سے گاڑیوں کے رجسٹریشن کارڈ نہیں مل رہے۔ گزشتہ ماہ سے اعلیٰ افسران کو بار بار آگاہ کرنے کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اپڈیٹس آپ نے جانی۔ شہر کی عدالتوں میں دن بھر ہونے والی کارروائیوں کا احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ہاؤس اور عسکری ٹاور حملہ کیس کی ملزمہ خدیجہ شاہ کے 2 مقدمات میں ضمانتی مچل کے جمع نہ ہو سکے۔ جج کی جیل ٹرائل مصروفیات کے باعث مچل کے جمع نہیں ہوئے۔ ملزمہ کی لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے سانحہ 9 مئی میں گرفتار ملزمہ صنم جاوید کی مقدمات کی تفصیل کے لیے درخواست نمٹا دی۔ IG پنجاب کی جانب سے صنم جاوید کے خلاف 2 مقدمات کی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ پرویز الہی کی ضمانت واپس لینے کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے اینٹی کرپشن کو نوٹس جاری کیا تو درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ صرف نوٹس نہیں، آرڈر معطل کریں۔ جسٹس سلطان تنویر احمد نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ سپریم کورٹ جائیں۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے فرح شہزادی کے بچوں کے نام ECL سے نہ نکالنے پر توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی۔ وفاقی وکیل نے سیکرٹری وزارت داخلہ کا جواب پیش کیا اور عدالت کو بتایا کہ درخواست گزاروں کی نئی عرضداشت سیکرٹری وزارت داخلہ نے خارج کر دی تھی۔ ان کا نام اینٹی کرپشن کی درخواست پر ECL میں ڈالا گیا تھا۔ سابق وفاقی وزیر قانون اور سینئر قانوندان SM ظفر انتقال کر گئے۔ SM ظفر کا کافی عرصے سے علیل تھے، جبکہ نماز جنازہ آج کنال ویو ہاؤسنگ سوسائٹی بلاک 1 مسجد میں شام 4 بجے ادا کی جائے گی۔ SM ظفر 93 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ کافی عرصے سے علیل تھے۔ SM ظفر 6 دسمبر 1930 کو برما میں پیدا ہوئے۔ ایوب خان کی کابینہ میں قانون و پارلیمانی امور کے وزیر رہے۔ 1950 میں وکالت شروع کی اور چوٹی کے وکیلوں میں شمار ہونے لگا۔ SM ظفر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر رہے اور ان کے بیٹے سینیٹر علی ظفر بھی سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں۔ SM ظفر 2003 سے 2012 تک مسلم لیگ کاف کے سینیٹر بھی رہے۔ SM ظفر ہمدرد یونیورسٹی کے چانسلر بھی رہے۔ انہوں نے 2014 میں وکالت کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ مرحوم سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وکیل بھی رہے۔ SM ظفر نے کئی کتابیں بھی لکھی جن میں ان کی آپ بیتی، SM ظفر کی کہانی، ان کی زبانی، عدالت میں سیاست اور میرے مشہور مقدمے شامل ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کے استقبالیہ جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں۔ سیاسی جلسوں کی تاریخ کا سب سے بڑا سٹیج بنا دیا گیا۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا استقبالیہ جلسہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ 21 اکتوبر کو مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی پر ہونے والے استقبالیہ جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ مینار پاکستان میں سیاسی جلسوں کی تاریخ کا سب سے بڑا سٹیج بنا دیا گیا ہے۔ 120 فٹ چوڑا اور 40 فٹ اونچا کنٹینر سٹیج منفرد سٹیج بنایا گیا ہے۔ ٹی شکل میں بنائے گئے سٹیج پر 15 فٹ کا سپیچ انکلوژر الگ سے بنایا گیا ہے، جہاں سے نواز شریف خطاب کریں گے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں گے قائد پاکستان رہبر پاکستان میاں محمد نواز شریف 21 اکتوبر کو انشاءاللہ مینار پاکستان میں آ رہے ہیں
और आप देखेंगे कि मीनार पाकिस्तान खाली जलसा गाह नहीं होगा, ये पूरा लाहौर इंशाल्लाह जलसा गाह होगा। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर, ख्वाजा इमरान नजीर, ख्वाजा अहमद हसन, बिलाल यासीन, चौधरी शहबाज, चौधरी मोहम्मद नवाज, सैयद हशमत अली शाह समेत दीगर रहनुमा जलसा गाह पहुंचे। सैफुल मलूक खोखर ने इंतजामात का जायजा लिया। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि नवाज शरीफ का इस्तकबालिया जलसा अपनी नौयत का मुनफरिद जलसा होगा। हेलीकॉप्टर से आएंगे और वो एयरपोर्ट से यहाँ तक हेलीकॉप्टर से आएंगे, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उधर ही नमाज पढ़ेंगे, फौरी आके वो अपने वाम से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनान पुरअज़्म है कि 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में अवाम का समंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेगा। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि नवाज शरीफ के पहुंचते ही लाहौर में फूलों की बारिश होगी। नून लीग ने फ़ज़ाई कंपनी से राबता कर लिया। तैयारी 21 अक्टूबर को लाहौर को फूलों से महका देंगे। शहर भर में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ मरकजी चेयरमैन अंजुमन ताजरान नई मीर ने वफद के हमरा बानो बाजार और अनारकली का दौरा किया। सदर इत्तेहाद ग्रुप अतीकुर रहमान ने खुश आमदीद कहा। वफद में शाहिद नजीर, सोहेल महमूद भट्ट, रिजवान भट्ट और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर हमीदुज़्ज़मा गोशी भट्ट, मियां तस्लीम, ताहिर अली, नवीद अहमद, अब्दुल गफ्फार, चौधरी सिकंदर भी मौजूद थे। बाबर कादरी, मोहम्मद इसाक, साबर हुसैन जट और दीगर शरीक थे। नई मीर ने कहा नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल करेंगे। सैफुल मलूक खोखर की जेर सदारत ग्रैंड इजलास। सैफुल मलूक खोखर कहते हैं नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए 10 लाख से ज्यादा अफराद मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। चौधरी शहबाज अहमद ने कहा पार्किंग के इंतजाम भी मुकम्मल हैं। इजलास में मियां मोहम्मद तारक, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, हशमत अली शाह, अली सरवर गैलानी मौजूद थे। निगत शेख, सादिया अफजाल, मियां अवैस, राव सदाकत समेत दीगर ने शिरकत की। टाउनशिप में अजमल हाशमी के जेर एहतमाम मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कारकुनान मियां नवाज शरीफ की आमद पर पुरजोश हैं। अजमल हाशमी ने कहा बड़ी रैली की सूरत में मीनार पाकिस्तान जाएंगे। यूसी 222 में मुस्लिम लीग नून की कॉर्नर मीटिंग। शुरका ने कहा कि लीगी कारकुन नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पुरजोश हैं। सरवर सुलहरी, एजाज सुलहरी के डेरे पर मीटिंग का इनेकाद हुआ। शुरका ने कहा कि तमाम लीगी कारकुनान नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पुरजोश हैं, बेमिसाल इस्तकबाल करेंगे। मीटिंग में शाइस्ता परवेज मलिक, आसिफ चौधरी, सलीम खान, अमीर गुल खान ने शिरकत की। ख्वाजा खुशनूद भट्ट, नवाज खान, अमजद गोगी, जैनब सुल्तान, यास्मीन बीबी समेत दीगर ख्वातीन कारकुनान भी शरीक थी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से मीटिंग का इनेकाद। साबिक एमएनए शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि नवाज शरीफ का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से मुस्लिम लीग नून की कॉर्नर मीटिंग हुई। लीगी रहनुमा सज्जाद रब्बानी के दफ्तर में मीटिंग का इनेकाद किया गया। शाइस्ता परवेज ने कहा कि नवाज शरीफ का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। मीटिंग में मलिक शाहिद गुज्जर, मोहम्मद फाहद, शेख अब्दुल कादिर ने शिरकत की। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने खुली कचहरी लगाई। शहरियों और मुलाजमीन के मसाइल सुने। उस्मान अनवर ने शहरियों की दरख्वास्तों पर फौरी अहकाम जारी किए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी लगाई। शहरियों और मुख्तलिफ अजला में तायुनात एहलकारों, ख्वातीन मुलाजमीन के मसाइल सुने। शहरियों की दरख्वास्तों पर फौरी अहकाम जारी किए। पुलिस मुलाजमीन की दरख्वास्तों पर एडमिन, वेलफेयर और डिसिप्लिन ब्रांचों को फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। शहरियों के मसाइल के अजाले और उन्हें रिलीफ पहुँचाने के लिए सेंट्रल पुलिस ऑफिस में रोजाना खुली कचहरी लगाई जा रही है। आईजी ने कहा कि मेरिट के मुताबिक बिला ताखीर कानूनी कार्रवाई से मुतासरा शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फ्राहम किया जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान लाहौर पुलिस जवारियों के खिलाफ इन एक्शन। डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी ने बुकियों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म दे दिया है। जबकि इजलास में कहा कि डीआईजी ने हदायत जारी की हैं कि क्रिकेट मैचेस पर जुआ खेलने वाले अनासिर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी रखें। रिकॉर्ड याफ्ता जवारियों की रोजाना की बुनियाद पर डोर नॉकिंग करके उन्हें गिरफ्त में लाया जाए। सैयद अली नासिर रिजवी के मुताबिक रवामा कुमारबाजों के खिलाफ 94 मुकदमा दर्ज किए गए। शहर भर में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 341 जवारिये गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से दाव पर लगी 10,94,000 से ज्यादा रकम बरामद की गई है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की ज़ेरे सदारत मीटिंग। नाकिस कारकर्दगी पर मॉडल टाउन डिवीजन के मुतअद्दिद इंचार्जेस को वार्निंग्स, कारकर्दगी बेहतर बनाने की हदायत कर दी गई है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश मसूद चौधरी की ज़ेरे सदारत मीटिंग में अफसरान की कारकर्दगी जांची गई। दिए गए टारगेट इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी और पेंडिंग मुकदमात के मुतालिक जायजा लिया गया। टारगेट पूरे न करने पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन, कोट लखपत, फैसल टाउन और शादमान को शोकाज नोटिस जारी किए गए। डॉक्टर अनोश ने कहा कि इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल और सलाहियतें बरूए कार लाएं। जदीद टूल्स, डाटा एनालिसिस समेत आईटी बेस्ड पुलिसिंग को फ़रोग दिया जाए। अपनी रविश तब्दील न करने वाले अफसरान महकमाना एहतसाब के लिए तैयार रहें। शहरियों की दादरसी और बरवक्त मेरिट पर इंसाफ की फ्राहमी अवलीन तरजीह है। मीटिंग में मॉडल टाउन डिवीजन के थानों के तमाम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने शिरकत की।
पंजाब पुलिस और लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के दरमियान MOU पर दस्तखत। पंजाब पुलिस और लम्स यूनिवर्सिटी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और तहकीकी मैदान में दो तरफा ताउन को फ़रोग देंगे। MOUs के मुताबिक पंजाब पुलिस और लम्स यूनिवर्सिटी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और तहकीकी मैदानों में फ़रोग देंगे, जबकि पंजाब के IG ने कहा कि पंजाब पुलिस के कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोजेक्ट्स में मजीद बेहतरी के लिए यूनिवर्सिटी ताउन करेगी। यूनिवर्सिटी सिनफी तशद्दुद, हिरासगी समेत जराइम की रोकथाम, हैंडलिंग के लिए पुलिस स्टाफ की इस्तेदाद कार बढ़ाने में मुआवनत करेगी। इस मौका पर DIG खुरम शकूर, साजिद हुसैन खोखर और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन FPR ने ऑनलाइन खुली कचहरी लगाई, टैक्स दहिंदगान की टेलीफोन कॉल्स वसूल की, मसाइल सुने, मुतल्लिका दफातर को मौका पर ही शिकायत हल करने की हदायत की। चेयरमैन FPR मलिक अमजद जुबैर टवाना ने FPR हेडक्वार्टर्स में ऑनलाइन खुली कचहरी लगाई, टैक्स दहिंदगान से बराह रास्त टेलीफोन कॉल्स वसूल की, उनके मसाइल सुने और मसाइल जल्द हल करने के लिए तमाम मुतल्लिका दफातर को हदायत जारी की। उन्होंने टैक्स दहिंदगान को मशवरा दिया कि वो अपने करीबी इलाके टैक्स दफ्तर और कलेक्टर ऑफ कस्टम्स का दौरा करें ताकि उनके मसाइल को हल किया जा सके। प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात में स्कॉलरशिप तकसीम की गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद ने शिरकत की। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात में स्कॉलरशिप तकसीम करने की तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, डीन फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर शहजाद सरवर, PEF हेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम मारिब बशीर समेत तलबा की कसीर तादाद भी मौजूद थी। वाइस चांसलर ने कहा कि मुखय्यर हजरात को मुस्तहिक और ज़हीन तलबा की मदद के लिए आगे आना चाहिए। मुस्तहिक तलबा को स्कॉलरशिप फ्राहम करना एक अजीम काम है। मुश्किल वक्त में किसी की मदद करना हमारे दीन का अहम हिस्सा है। मुल्क में महंगाई के बाइस तालीमी अखराजात उठाना बहुत से खानदानों के लिए मसला बन चुका है। सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट का सेहत सफ़र प्रोग्राम महकमे की जानिब से कासिम अली शाह फाउंडेशन में न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग कैंप का एहतमाम किया गया। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर मुदस्सर रियाज मलिक ने कैंप का मुआयना किया, जबकि कैंप में बॉडी मैस इंडेक्स और बोन मिनरल डेंसिटी और वेट हाइट समेत दीगर टेस्ट किए गए। इस मुहिम का मकसद सेहत का तयन, बेहतर डाइट प्लान मुरतब करना और सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी है। मेडिकल स्पेशलिस्ट की टीम ने कासिम अली शाह समेत स्टाफ की सेहत का मुआयना किया और उन्हें मुफ्त मुशावरत भी फ्राहम की है। पानी और ज़रूरी वाइटामिन की कमी को पूरा करने के हवाले से भी आगाही दी गई। DG सोशल वेलफेयर मुदस्सर रियाज मलिक की जानिब से माहिर ग़िज़ाइयात की टीम में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में तालिबा फातिमा अमीन की किताब की तकरीब रुनुमाई, अली नवाज मलिक, जावेद इकबाल, मोहसन गुराया की शिरकत। सेक्रेटरी महकमा इत्तलात व सकाफत ने कहा कि ज़माना तालिब इल्मी में निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले अमली मैदान में बड़े बड़े काम एतमाद और ज़िम्मेदारी से करते हैं। जबकि सेक्रेटरी इत्तलात अली नवाज मलिक, जबकि जावेद इकबाल, मोहसन गुराया, अमीन हफीज़ समेत दीगर ने शिरकत की। अली नवाज मलिक ने नौजवान मुसन्निफ़ा की हौसला अफजाई के लिए 50 कुतुब खरीदने और उन्हें सरकारी लाइब्रेरी में रखने का ऐलान किया। कार्टूनिस्ट जावेद इकबाल ने कहा कि बेटियां घर की रौनक और चिराग होती हैं। लाहौर प्रेस क्लब के साबिक सदर मोहसन गुराया ने कहा कि उम्मीद है कि तमाम बच्चियां आगे बढ़कर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे। कंपनियों की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फाइलिंग के मौजू पर सेमिनार, काशिफ अनवर, हसीबुल्ला खान, सईदुल्ला की शिरकत। सदर लाहौर चैम्बर ने टैक्स नेट को वसअत देने और इसके ऊपर अफादियत पर रोशनी डाली। लाहौर चैम्बर में कंपनियों की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फाइलिंग के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद हुआ। सदर काशिफ अनवर और दीगर ने शिरकत की। एडिशनल रजिस्ट्रार सिद्रा मंसूर, डिप्टी रजिस्ट्रार समेत दीगर भी शरीक हुए। कर रहे हैं, अगर ये नहीं करते तो डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं और इसके अलावा इनको प्लेंटीज का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने ये सेशन उस टाइम रखा है जब इसका ज़रूरत है लोगों को अपनी AGM की तैयारी के लिए नोटिस देने के लिए। तो क्यों ना उनको अभी हम अवेयरनेस दे दें कि भाई टाइम आ गया, अब अपनी रिटर्न फाइल करो, अपनी चीज़ें SCCP में जमा कराएं, अपनी जो तकाजे हैं वो पूरे करें। नहीं करेंगे तो आप डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे और जब डिफ़ॉल्टर होंगे तो बाद में आपको जब काम करना होता है तो काम से भी देखिए SCCP एक वो इदारा है जो रेगुलेट करता है और अगर आप उसके तकाजे पूरी ना करें तो उसके बाद आप काम नहीं कर पाते। आपकी जब कंपनी रुक जाएगी तो बड़े बड़े काम, आपका एक्सपोर्ट के काम हैं, आपकी दूसरी चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की ऐसी। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम पंजाब के तमाम कोचेज़ की 3 रोज़ा ऑनलाइन तरबीती वर्कशॉप इख्तिताम पजीर होगी। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी DG स्पोर्ट्स पंजाब डॉक्टर आसिफ तोफैल थे।
तरबीती वर्कशॉप के आखिरी रोज़ में डिप्टी डायरेक्टर चांद परवीन, कोचेज शाइस्ता कैसर और रजिया मलिक शरीक हुई। कोचेज अकील जावेद भट्ट और दीगर भी मौजूद थे। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब डॉक्टर आसिफ तोफेल का कहना था कि स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए कोचेज की तरबियत ज़रूरी है। इस तरह की तरबीती वर्कशॉप से कोचेज और खिलाड़ियों का फ़ायदा होगा। कोचेज और खिलाड़ियों का स्पोर्ट्स के नए कवानीन और नई टेक्निक्स को अपनाना होगा। तरबीती वर्कशॉप के आखिरी रोज़ FIH एक्सपर्ट्स ट्रेनर जाहिद अली ने कोचेज को तरबियत दी। नेशनल डेफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप लीग मैच में कराची ने गुजरात को 4 रन से शिकस्त दे दी। पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड्स पर खेले जाने वाले मैच में कराची की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 145 रन बनाए। मोहम्मद फैजान ने 53, गोहर उस्मान ने 47 रन बनाए। गुजरात की जानिब से मोहम्मद वकार, खुरम, मोहम्मद अशरफ और अब्दुल रहमान ने एक एक विकेट हासिल की। हदफ के ताकुब में गुजरात की टीम 20 ओवर्स में 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर 141 रन बना सकी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन शेख जायद और मीडिया टीम के दरमियान दोस्ताना मैच खेला गया। शेख जायद अस्पताल के ग्राउंड में दोस्ताना मैच खेला गया। मीडिया टीम की नुमाइंदगी अजमत अवान ने की और टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, जबकि 2 ओवर्स में 11 रन के साथ जीत में अहम रोल भी अदा किया। मीडिया टीम की जानिब से मजमूई तौर पर 6 ओवर्स में 86 स्कोर किया गया। फ्रेंड्स वेटरन्स क्रिकेट लीग में इजी फुट ने फ्रेंड्स स्टार को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। क्रिकेट सेंटर ग्राउंड पर इजी फुट की दावत पर पहले खेलते हुए फ्रेंड्स स्टार की टीम 80 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर रहमान 33 और अरशद नज़ीर ने 18 रन बनाकर नुमाया पोजीशन हासिल की। इजी फुट के मोहम्मद जाहिद ने 3, जबकि मोहम्मद रमज़ान, तहसीन मिर्ज़ा और हमाद मकबूल ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।